बासलाहियत इंसान की कदरदानी इज्तिमाई कामयाबी का असल राज है। अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, मगर जब इंसान बुराई करता है तो बेहतर बनने का अहल हो जाता है। नादान शख्स गलती करता है और भूल जाता है। अक्लमंद भी गलती करता है मगर इससे याद रखता है। इंसान का असल अलमिया ये है कि बड़े बड़े हादसात का मुकाबला वो बड़े हौसले से करता है, मगर छोटे छोटे मसाइल के हाथों अपनी सेहत और सुकून गंवा देता है। सख्त रोज़े के बाद इफ्तियार की नेमत दुनिया की ज़िंदगी के बाद जन्नत की पुरलज़्ज़त ज़िंदगी का ऐसा तारुफ है जो सिर्फ रोज़ेदार को नसीब होता है। खूबसूरत लोग हमेशा एला इखलाक के हासिल नहीं होते, लेकिन एला इखलाक से मुज़्ज़िन लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। मुखालिफ को जंग और दलील के मैदान में शिकस्त देना भी कामयाबी है, मगर इखलाक के मैदान में शिकस्त देना ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। जो लोग ईमान और इखलाक की राह पर चलते हैं, जन्नत खुद ही उनकी मंजिल बन जाती है, और जो लोग ख्वाहिश और तहस्सुब की राह पर चलते हैं, जहन्नम खुद ब खुद उनकी मंजिल बन जाती है। अगर आप हक पर खड़े हैं तो आपको चलाकर बात करने की ज़रूरत नहीं, और अगर आप हक पर नहीं तो चलाकर बात करने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह बाहर का अंधेरा इंसान से उसके देखने की सलाहियत को छीन लेता है, इसी तरह दिल के अंदर मौजूद तहस्सुब का अंधेरा इंसान को हकायक देखने से रोक देता है। ज़्यादा ज़हीन और कम मेहनती अफराद की कामयाबी का इम्कान जितना कम होता है, कम ज़हीन और ज़्यादा मेहनती अफराद की कामयाबी का इम्कान इतना ही ज़्यादा होता है। जिस तरह दुनिया की तुजारत बदइखलाकी के साथ नहीं की जा सकती, इसी तरह जन्नत की तुजारत बदइखलाकी से नहीं की जा सकती। जो इंसान चीज़ों को मिल्कियत बनाना अपनी ज़िंदगी बना लेता है, कुछ अरसे में ज़िंदगी खुद उससे चीज़ों की मिल्कियत बना देती है। हुकूमत ये नहीं है कि किसी भी कीमत पर मसला हल किया जाए। हुकूमत ये है कि मसला कम से कम कीमत पर हल किया जाए। लाखों रुपए कमाने वाले से ज़्यादा खुश वो शख्स रहता है जो न मिली हुई चीज़ों के बजाय मिली हुई नेमतों को याद रखता है। वक्त के ज़िया का एक अहम ज़रिया उन लोगों के साथ बहस व मुबाहिस है जिनका इल्म और समझ बहुत कम और एतमाद ज़्यादा होता है। इंसान को हमेशा उसकी तकदीर मिलती है, मगर उस तकदीर तक इंसान को चल कर जाना पड़ता है। परेशानी की बात ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द नाकामी का अंधेरा छा जाए। परेशानी की बात ये है कि आपके अंदर मायूसी का अंधेरा छा जाए। जिंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात रोज़ेदार के सख्त की दिन की तरह आखिरकार गुजर जाते हैं।
قانون بگڑے ہوئے افراد کے لیے ہوتا ہے، بگڑی ہوئی قوم کے لیے نہیں۔ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح صرف دعوتی تربیت سے ہوتی ہے۔ انسان کی جہالت اصل مسئلہ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جہالت کے باوجود اپنی بات پر اعتماد ہوتا ہے۔ جن انسانوں کی آنا بہت مضبوط ہوتی ہے، ان کی شخصیت بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے، وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں۔ جس سے گرم روزی کی پیاس متقی نہ بنا سکے، اس سے کوئی اور چیز کیسے متقی بنا سکتی ہے؟ جس سے ٹھنڈے پانی کا اختیار شکر گزار نہ بنا سکا، اس سے کوئی اور چیز کیسے شکر گزار بنا سکتی ہے؟ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو شمار کریں جو اگر چھین گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ آندھے پن کی ہر قسم ہی بری ہے، مگر بدترین قسم دل کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن تعصب سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی کا رویہ آپ کے علم و اخلاق کی شکست ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں توازن پر قائم رہنا آپ کے علم و اخلاق کی فتح کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کے ناگ پالتے ہیں، وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔